कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद में मौजूद जन्नत बहुत हसीन हमने माना कि जन्नत बहुत हसीन छोड़ कर हम मदीना
रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह। एक आयात में है इन अल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम निश्चय अल्लाह ताला सलाम प्रेरण करते नबी को हे ईमान वालों सुनाओ सलाम फरमाने वाले हे नबी को प्रेरण करो
সেই নবীর আজকে জন্মদিন। এই নবীর মর্তবা আউয়াল আর আখির আল্লাহ তাবারক তাআলা ঘোষণা করেছেন। যে নবীর খান, যে নবীর এত মহান, সেই নবীর জন্মদিনকে আমরা যত বড় থেকে বড় ভাবে আমরা পালন করবো ইনশাআল্লাহ। এটা আমাদেরকে কোন রকম কিছু করা যাবে না। তাই আজকে যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, বিশেষ করে 10 নম্বর, 11 নম্বর এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডের থেকে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর এবং সফলভাবে আমাদের এই রেলি হয়েছে। আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি 12 নম্বর ওয়ার্ডের এবার আমাদের সমস্ত ক্যামেরা বন্ধ।